Tayo ato sudan guys. Pakita na ko sa inyo guys ha. Si Big Master, si Boy Tapang, shoutout sa inyo, Boy Tapang, Big Master, lahat ng mga YouTuber, thank you very much sa inyo sa pag-support sa aking channel, The Master Vlog TV, thank you for support my vlog. So karon guys, wala nang intro guys, pakita ko na yung ulam namin guys, kahit alam niyo na guys. Tingnan yung ulam namin guys, sarap nito guys. Hindi mo lang alam pang mahirap to. Ayan guys. Yan. Ayan guys. Masarap yan guys. Kahit ganito lang yan. Masarap yan. Bango. Bango guys oh. Alam yan guys. Walaan nyo guys kung ano yan. Anong loto, anong isda. Masarap yan guys. Bye bye. Thank you.